اور پھر آپ کی چاہ بڑھ جاتی ہے کرکٹ میں کچھ کرنے کی. سو ان کا بہت بہت شکریہ کہ اعتماد انہوں نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے. آسان جاب نہیں ہے جیسے کہ سب کو پتہ ہے, کرکٹرز کو بھی پتہ ہے. ہم سب ٹیسٹ ہوں گے, چیلنج ہوں گے. دوسرا بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ اس لیے کہ انہوں نے الیکٹ کیا, ان کی مہربانی ہے. اور ہم نے ڈسکس کیا کس ڈائریکشن پہ انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے. تیسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مصباح اور وقار یونس کا بھی, اس لیے کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ, محنت کے ساتھ کام کیا ہے. سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں ابھی بورڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا. سو پی سی بی کی 73 سالوں کی ہسٹری میں صرف چند گنے چنے کرکٹرز چیئرمین رہے ہیں. اور یہ عجیب سی بات لگتی ہے اس لیے کہ یہ بزنس کرکٹ کا ہے اور کرکٹرز اس پوزیشن پہ بہت کم آئے ہیں. شاید ایک متھ سی کریٹ ہو گئی کہ مینجمنٹ نہیں آتی ہے یا ان کا وہ کیلیبر نہیں ہے. جیسے کہ پہلے کامنٹری باکس میں تھا کہ کرکٹرز کا کیا کام ہے کامنٹری میں آئیں گے یہ, مگر وہ متھ بریک ہوئی اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کامنٹری باکس میں کرکٹرز چھائے ہوئے ہیں. اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے چل کے اب کرکٹ بورڈ میں ایک راستہ بنے گا بہت سارے کرکٹرز کا آ کے اور اس کرکٹ گیم کو گورن وہ کر سکیں. پھر سوال یہ بھی تھا, میرے لیے امپورٹنٹ یہ سوال تھا کہ یہاں پہ میں کیوں آ رہا ہوں. کیونکہ فائرنگ رینج ہے, جیسے پتہ ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کا اچھی بات بھی ہے کہ کرکٹ کے اوپر جو ہے ایک ویو ہے اور ایک ہمارا بانڈ بنتا ہے کرکٹ کے تھرو پورے ملک میں. دیکھیں ایسے چیلنج جو ہے وہ بڑے کم آپ کے سامنے آتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمر میں اس قسم کا جب چیلنج آتا ہے سو آپ کی گروتھ ہوتی ہے ایز این انڈیویجول. کیونکہ میری کتاب میں آپ گرو کرتے ہیں جب آپ تنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ میں کتنی ڈیپتھ ہے, اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں کتنی آپ میں اہلیت ہے, کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے. سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کامنٹری باکس کی پوزیشن ہے اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا, سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی, اچھی ہوں گی, مختلف ہوں گی. کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹوئنسی ہے, کرکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سو ایک دفعہ پھر میں جو 92 ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہوئے ہیں, آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آفیشل یا ان آفیشل کیپیسٹی ہے نہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں. اور اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں اور آپ کو باہر کے اوپینین زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے, آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں. سو آپ کے تھرو جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی, میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی, اور مجھے ریالٹی چیک بھی ملتا رہے گا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن رہے. اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں بائی دی وے, اس لیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی فٹرنیٹی ہے کرکٹ کی. سو آپ کی ویلفیئر میرے لیے پیراماؤنٹ ہے, آپ کے سجیشنز میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور آگے چل کے پھر آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا. ویژن کیا ہے؟ دیکھیں ویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہے میرے حساب سے, اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ جب بھی اس پوزیشن پہ کبھی موقع ملے گا تو ویژن جو ہے اس کو تھوڑا سا ریسیٹ کروں گا کہ, اور سمجھتا ہوں میں کہ کرکٹ کا جو کمپس ہے, ڈائریکشن ہے, جی پی ایس آپ کہہ لیں, اس کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں, کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں, مگر ایک چیز جو ہے وہ بالکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے, اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کی ایج کرکٹ ہے, جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے, اس پہ بیس ہوتی ہے. سو یہ کتنے ٹیئرز کے اوپر کام کرنا ہے, اور ہر ٹیئر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ریسیٹ کرنی ہے. اور ڈائریکشن ریسیٹ کرنے سے مراد فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی ٹارگیٹنگ کوچنگ نہیں ہے.
अगर मुझे आज पाकिस्तान को 3 रिस्ट स्पिनर्स चाहिए हैं, 4 ओपनर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के मेरे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। सो आगे चल के जो टैलेंट की ग्रोथ और ग्रूमिंग है वो इस तरह से करने की ज़रूरत है। और फिर इतना बड़ा हमारा कैनवस है, और वो कैनवस में अगर अभी भी आपको कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट नज़र नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, और इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो कोचिंग है उसको रिविजिट हमें करना है। इसी तरह से आपकी एज क्रिकेट कुछ काम नहीं हुआ है पिछले, क्योंकि आप जो थे एसोसिएशंस को बना रहे थे, सो एक तरह से आपकी स्कूल, आपकी क्लब क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट रह गई थी। सो पुश होगी कि स्कूल और आपकी क्लब क्रिकेट को एक जबरदस्त पुश मिले, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ज्यादा वाइब्रेंट हो। एक बेचैनी है फर्स्ट क्लास प्लेयर्स में, एक अनसर्टनिटी है, और वो अनसर्टनिटी इस वजह से है क्योंकि ये पता नहीं है कि वो कितनी देर तक खेलेंगे। नया निज़ाम बना है, सो पैसे जो हैं वो मिलते रहेंगे, नहीं मिलते रहेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे काउंट होगी, उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। सो एक तरह से एक कंफ्यूजन है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, और फिर डिबेट भी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट वर्सेस रेस्ट। सो इस पे भी अभी तक जो है वो ये जमहूरियत पे एक डाका है, मगर साथ साथ आजाद अदलिया पे भी एक हमला है। आपसे आपका अपील का हक छीना जा रहा है। ये एक मुआशी डाका भी है, मुआशी हमला है, जो सहाफियों से अपने रोजगार छीनने की कोशिश है। इतना बड़ा और मैंने मॉडल डिस्कस किया है, और हमें क्लियरली पता है कि पाकिस्तान का मॉडल और इसके डीएनए में एक फेयरलेस अप्रोच है, एक एग्रेशन है। हम अनप्रिडिक्टेबल भी हैं, शायद अनप्रिडिक्टेबल है इसलिए हम वॉचेबल भी हैं, क्योंकि ऑन द डे कुछ भी हम कर सकते हैं। मगर जब तक कि मॉडल डिस्क्राइब नहीं होगा, कंफ्यूजन रहेगा, जॉब में क्लैरिटी नहीं आएगी, और आप इसी तरह से अंधेरे में भटकते रहेंगे। सो जो जीपीएस को रीसेट करने की बात है कि मंजिल तक पहुंचना है, मगर मंजिल का पता नहीं है और आपकी ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है, तो फिर आप मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। दूसरी चीज ये है कि मेरी विशेस जो हैं वो तो बहुत ही लातादाद हैं और बहुत ही जबरदस्त हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो सडनली ऐसे स्विच ऑन करे और दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव टीम बन जाए। मगर जब तक के स्किल्स की इंप्रूवमेंट नहीं होगी, आपकी विशेस विशेस ही रहेंगी। जब तक टेक्निक ठीक नहीं होगी, आपकी विशेस विशेस ही रहेंगी। सो आगे जो हमें बात करनी है वो ये है कि टेक्निक को इंप्रूव करते हुए, अपने डीएनए को फॉलो करते हुए, एग्रेसिवली हमने चैलेंजेस को सरपास करना है। सो ये है सारी कहानी पाकिस्तान टीम और जितनी भी नीचे तक जो आपकी क्रिकेट होती है उसके लिए। सो इसमें फिर से कोचिंग की बात आती है, इसमें फिर से एक फेयरलेस अप्रोच की बात आती है, क्योंकि जब तक ये चीजें आपके पास होंगी नहीं और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ऐसे ही होगा, हिट एंड मिस होगा और ज्यादा मिस होगा रादर देन हिट। और पोटेंशियल होते हुए अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो दुख होता है। सो यहां पे मैंने बात की है और इसमें जो लीडरशिप की जो एक हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लीडरशिप आपकी कन्विंस होगी इस मॉडल के सामने तो फिर ही आप वैसे प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, फिर ही आपकी एक्सिक्यूशन अच्छी होगी और एक्सिक्यूशन अच्छी होने के लिए स्किल्स पे काम करना है। एक सिंपल सी बात है। पिचेस का बाय द वे बहुत ही बुरा हाल है और मुझे पता है, हालांकि अभी मैंने कोई ब्रीफिंग ली नहीं है, बट मुझे आइडिया है कि क्लब क्रिकेट में आप स्पाइक्स पहन के बॉलिंग नहीं कर सकते हैं और पिचेस जो हैं वो आप समझे शाहरग है आपकी क्रिकेट की। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो ज्यादा बात नहीं की हमने पिछले कई सालों में, और अब वक्त आ गया है कि पिचेस के ऊपर जो है वो रिलेंटलेसली हम काम करें। और जो ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया है मैं ऑलरेडी बात की है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको उसमें भी जो है एक तरह से एक्सिक्यूशन मिलेगी।
वर्ल्ड कप का इवेंट है. मैं सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि देखें, बहुत सारे व्यूज सोशल मीडिया पे हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टीम, रिगार्डिंग आवर प्लेयर्स, रिगार्डिंग आवर पोटेंशियल. सो ये वर्ल्ड कप साल में होते हुए आई थिंक सबको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है और जो टीम सिलेक्ट कर ली गई है उसको बैक करना है. बड़ा सिंपल सा एक असूल है. मैं फिर से बात यहां पे आकिब और मोइन की इसलिए करता हूं क्योंकि 92 वर्ल्ड कप में ये स्टार्स थे और इनकी उम्र जो थी वो 20-21 साल की थी और इन्होंने वर्ल्ड कप में अहम रोल अदा किया. इसी तरह से मुश्ताक अहमद थे. इंजमाम उल हक की मेरे ख्याल में 20 साल की उम्र थी. सो आपको कहीं ना कहीं यूथ के साथ चांस लेना है और यूथ में कोई बैगेज नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस भी कम होती है, मगर लीडरशिप अगर स्ट्रांग होगी तो आधे प्लेयर को 100% प्लेयर बना देगी, जैसे कि इमरान खान जो कि ग्रेट लीडर थे उन्होंने किया. इंजमाम उल हक हमें पता है रेगुलरली फेल हो रहे थे और मेरा वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है. मैं समझता हूं कि जो कि आपको भी थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा समझने के लिए कि क्यों 92 वर्ल्ड कप हम जीते थे. इंजमाम बार बार फेल हो रहे थे और बार बार खिलाया जा रहा था क्योंकि टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया था एज अ मैच विनर. सो ये ग्रेट लीडरशिप होती है. अगर आप 92 वर्ल्ड कप की टीम का पोटेंशियल देखें और 99 वर्ल्ड कप की टीम जो फाइनल खेली है, हम आपस में बात करते थे कि वो 92 की टीम को शायद 10 विकेटों से हरा देते. इतना टैलेंट था. मगर क्या था वो जो एक होता है ना कि अनडाइंग एफर्ट और एक जो आप कंप्लीट ऑनेस्टी होती है और जब आप का पर्पस बड़ा क्लियर होता है कि कुछ भी हो जाए हमने हारना नहीं है, वो स्पिरिट होती है, वो लीडरशिप होती है, वो छोटे प्लेयर को बड़ा प्लेयर बनाना होता है, लक भी होती है क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ टीम सिलेक्शन ही नहीं होती है. लक टीम जो है मतलब है 92 वर्ल्ड कप की 3.5 बॉलर से हम वर्ल्ड कप जीत गए थे. सो इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिट इन होती हैं. मगर मेरी गुजारिश आपसे ये है कि कहीं दुनिया में इतनी ज्यादा बहस और मुबाहिसा नहीं हुआ है सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम को लेके जितना कि यहां पे हुआ है. सो थोड़ा सा आपको एहसास होना चाहिए. मैं समझता हूं कि जो टीम सिलेक्ट की है उसको बैक करें. इसमें बहुत पोटेंशियल है, एक डायरेक्शन भी है फ्यूचर की, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स अच्छे होंगे. अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं भी हुए तो एक कोशिश है और कोशिश में आप हारते हैं एज लॉन्ग एज कि आपका जो जीपीएस है, किबला है, वो दुरुस्त है. और मेरे आने से मैं समझता हूं कि क्रिकेट की थोड़ी बहुत मेरी बैकग्राउंड और नॉलेज है. सो मैं जहां जहां होगा जरूर इसके ऊपर बात भी करूंगा और डायरेक्शन भी दूंगा. अदरवाइज मेरे यहां पे चेयरमैन आने का कोई फायदा नहीं है. तो ये तो मैंने इस पर बात करनी थी. अच्छा, दूसरी जो 2-3 अनाउंसमेंट्स मैं करना चाह रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि यहाँ से इसकी वैलिडेशन भी हुई है और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स भी होंगे. सबसे पहले अभी से 192 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं जो कि खेल रहे हैं क्रिकेट. सबका जो रिटेनरशिप है वो लाख रुपया बढ़ा दिया है. सो जिस ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपया इनको अब एज रिटेनर मिलेगा. उससे होगा ये कि एक तो ये जो है डिबेट ये भी दम तोड़नी चाहिए. डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी थी, पैसे थे, ये थे, इतना पैसा शायद डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी नहीं देगी और एक तरह से कॉन्फिडेंस आएगा. सिस्टम में जो अनसर्टनिटी डेवलप हुई है वो थोड़ी सी बैठ जाएगी. और वैसे भी हमारा ये एक ड्यूटी है एज अ क्रिकेट चेयरमैन. मैं समझता हूं कि पैसा वहां लगना चाहिए जहां पे क्रिकेटर्स की भलाई हो, सिस्टम की भलाई हो उसके थ्रू. सो एक तो ये डिसीजन लिया है कि रिटेनरशिप हर एक की लाख रुपया बढ़ा दी गई है. दूसरा जो है वो बड़ी खबर ये है कि वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और वर्नन फिलैंडर को हमने साइन अप किया है एज आवर कोचेस. मैथ्यू हेडन जो है वो ऑस्ट्रेलियन है. मैं समझता हूँ इस टीम में थोड़ी सी एग्रेशन भी ला सकते हैं. वर्ल्ड कप का उनको एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड क्लास वो प्लेयर है और एक ऑस्ट्रेलियन के ड्रेसिंग रूम ऑक्यूपाई करने के लिए जो है वो आई थिंक बहुत फायदा हो सकता है इस टीम को. और मकसद यही है कि ये जो टीम है इसकी हम हर तरह से हेल्प करें फॉर देम टू विन द वर्ल्ड कप. और ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. 10% सिर्फ इनको इंप्रूवमेंट और इंक्रीज चाहिए. जो 18 रन करता है उसको 28 करने हैं, जो 28 करता है उसको 38 करने हैं, जो 8 एंड ओवर पे जाता है उसको 7 एंड ओवर 7.5 के ऊपर जाना है. तो आप देखिएगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. सो
ہلکی پھلکی یہ یہاں پہ ٹیوننگ ہونی ہے. ورنن فلینڈر جو ہیں میں ان کو جانتا ہوں, ان کو بولنگ کی سمجھ ہے. آئی تھنک آسٹریلیا کے خلاف ان کے رزلٹ بھی بہت اچھا ہے, اور وہ بہت ان کی اچھی ان پٹ ہے. تو یہ جو دو حضرات ہیں یہ سائن اپ کیے ہیں. جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بینک الفلاح نے ان کے جو فیس ہے وہ دیں گے وہ. سو ایک ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے بینک الفلاح کے ساتھ, سو ان کا بہت بہت شکریہ. اس لیے کہ آگے چل کے بھی میں چاہوں گا کہ جو چیزیں ہم کرکٹ میں خرچ کرتے ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹ کی بھلائی ہے. سو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے بینک الفلاح کا, ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تیسری جو ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے انڈر 19 کا T20 ورلڈ لیگ کا, جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال اس کو پلان کریں گے, کیونکہ ہماری ایج کرکٹ میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اس طرح کی ایک انوائرمنٹ ہم کریٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پہ یہ پروفیشنل ہو جائیں اور پھر جا کے آگے فائدہ ہو پاکستان ٹیم کو بھی اور PSL میں فرینچائز اونرز کو بھی, کیونکہ ینگ پلیئرز کو وہ ڈھونڈتے ہیں. سو ایک بہت ہی اچھی ایک طرح سے آپ کی ایک گراؤنڈ کریٹ کریں گے جہاں پہ آپ اس میں پروفیشنلزم لائیں گے. یہاں پہ جو کیچ اور کی ہے کہ جو اگر 6 ٹیمز بنتی ہیں تو 6 ایکس گریڈز ہم لگانا چاہیں گے, کیونکہ انڈر 19 کے پلیئرز تو بدلتے جائیں گے, مگر جو صحیح کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہمارے ایکس کرکٹرز کی وہ انڈر 19 لیول پہ جا کے ہو سکتی ہے, ان کی ٹریننگ میں ان کو وہ ماحول دینا. سو ایک پروفیشنل ایک سیٹ اپ ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ جا کے. یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ڈیٹا میں نے کہا ہے ارینج کرنے کا پچز پہ جتنی ہماری کلب کرکٹ ہو رہی ہے. سو میں یہ بھی چاہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم کلب کرکٹ میں 3 مہینے کی سمر لیگ اور 3 مہینے کی ونٹر لیگ کرائیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی ویژن کے ساتھ اٹیچ کریں. اسی طرح سے اسکول کرکٹ کو ہم کلبز کے ساتھ کلب کریں گے, کیونکہ اسکولز کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, اور اگر ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن پہ باتیں چھوڑ دی تو وہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. سو جیسے فار ایگزامپل میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں, سو ماڈل ٹاؤن میں ہر بلاک کی ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہاں پہ 7-8 سکولز ہیں مگر وہ گھروں میں بنے ہوئے ہیں. سو بچوں کو شوق ہے مگر وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں. سو کلبز کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ کریں گے اور اپنے کوچ بھی دیں گے, ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کلب میں کیا حالات ہیں, ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. اور یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی کلب پاکستان میں اگر ایک بھی انٹرنیشنل پلیئر پروڈیوس کرتی ہے تو اس کا سارا خرچہ PCB اٹھائے گا اس کلب کا. سو نیٹس, رولرز, بالز, ایک کوچ اگر وہاں پہ دینا ہے تو وہ بھی دیں گے, کیونکہ یہ انسنگ ہیروز ہیں جو کلب رن کرتے ہیں. سو ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ایک ہمارا مسنگ لنک بنا ہوا ہے. کیونکہ کلب کرکٹ اگر آپ کی بیٹھ جاتی ہے تو آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ بیٹھ جائے گی, فرسٹ کلاس بیٹھتی ہے تو آپ کی پھر انٹرنیشنل ٹیمز کو جو ہے وہ پرابلمز ہوئیں گے. اور اسی طرح سے جو میں نے انکریز کی بات کی ہے ریٹینرشپ میں فرسٹ کلاس کی, ہم خواتین کے ریٹینرشپ کے اوپر بھی ایک نگاہ بنائے ہوئے ہیں, اس کی میں الگ ایک بریفنگ لوں گا. سو ان کا بھی جو سکیل ہے وہ اوپر انشاءاللہ کریں گے. یہ بڑی بڑی ایک آتے ساتھ ہی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے. اور دیکھیں ڈیسیجن میکنگ میرا کام ہے, اس پوزیشن پہ آیا ہوں تو ڈیسیجن لوں گا, اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ یہ ٹف جاب ہے, اس لیے کہ ہر ایک کا اوپینین ہے ریگارڈنگ کہ کیا پرفارمنس آپ کی ہو رہی ہے. سو میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ باتیں میں نہ کروں. میں چاہوں گا آئیڈلی اسپیکنگ کہ چیئرمین کی کم پروجیکشن ہو اور ٹیم کی زیادہ ہو, کپتان کی زیادہ ہو, کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیئرمین کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی جتنی کہ پاکستان میں ملتی ہے. سو میں چاہوں گا کہ ٹیم جو ہے وہ اتنا اچھا کرے کہ ان کی ہائی لائٹ ہوں پرفارمنسز, رادر دین کہ جی کہ یہ ساری جو ایک نقصان کی جڑ ہے یہ جو ہے وہ بندے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہر جو پلیئر ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھے. پاکستان ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں, اور تھوڑا سا آپ ان کو لچک دیں, اس لیے کہ میری طرف سے جو ان کو بات کہی گئی ہے کہ آپ جب اپنے بیریئرز توڑتے ہیں تبھی آپ ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں. اگر آپ کیج میں رہتے ہیں تو وہ جو شیر ہے وہ بھی بالکل ہی
ऑर्डिनरी लगता है, मगर जब वो कैद से बाहर आता है तो आप उसका रवैया देखें. सो मैं भी ये चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम जो है, ये जो सेमी डरी डरी रहती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इससे बाहर निकल आए. और अगर वो मॉडल फॉलो करेंगे कि जिसमें आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट की बात है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, या फिर एक्सिक्यूशन की बात है, तो उस पे अगर आपके फेलियर्स भी होते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आगे चल के 2-1 3-1 ठोकरे खा के खड़े हो जाएंगे. सो मैं चाहता हूं कि जब दुनिया में टेलीविजन पे क्रिकेट सर्व कर रहे हों, लोग देख रहे हों, सो पाकिस्तान टीम के लिए लोग रुकें, जो कि पहले होता था. क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है उसमें लाइफ, उसमें ग्रेट परफॉर्मेंसेस ऑन द डे, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स अभी भी हैं. बाकी टीम्स में 2-3 है, पाकिस्तान के पास कम से कम 4 या 5 मैच विनर्स हैं. सो ओवरऑल सबकी मेरे ख्याल में 90% यही टीम बनती है. 2-1 की जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है. बट मैं सिर्फ यही आपसे कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबल रहें, इस टीम को बैक करें. हमारी पॉलिसीज आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग क्रिकेट. मुझे बाकी चीज़ों का इतना कुछ है नहीं है, मुझे क्रिकेट की बात करनी है सिर्फ. और मैं यहाँ पे आया हूँ क्रिकेट ठीक करने के लिए, न हुए, और क्रिकेट में डिसीजंस लेने के लिए. सो जो मेरी समझ में होगा वो मैं डिसीजन ले जाऊंगा. हाँ, गलतियाँ करूंगा. मुझे जब मैं ऐसी चीज़ होती है तो गलती भी होती है, क्योंकि वो एक मैं बात भी कर रहा था कि वो कहावत भी है एक तरह से फनी सी कि गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप. सो मुझे भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे काम बहुत सारे करने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने में आपको रिजल्ट जो है वो सामने आ जाए. और ये कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आपकी सपोर्ट रही, अगर आप मेरे नजरिए के साथ जो है वो जुड़ गए, या उसके ऊपर आपके कुछ सवाल हैं, तो बहुत अच्छी बात है. बट क्रिटिसिज्म करना बड़ी आसान चीज होती है. मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ. मैं यहाँ पे देखें हरगिज गालियां खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है. सो कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है. सो बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ. सो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप सबको जानता हूँ. मतलब मैं बहुत सारे क्रिकेट के करियर्स देखे हैं, मैंने सहाफ़ियों के भी बहुत सारे करियर्स देखे हैं, और कई तो यहाँ पे हैं जो कि मेरे साथ जब मैं खेलता था तो थे, अभी तक चल रहे हैं. सो मैं जानता हूँ थोड़ा सा अब चेंज हो गया सिनेरियो, मगर इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि चीज़ें और आप एक पेज पे ना हो. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए. जैसे मैंने कहा कि 73 साल की हिस्ट्री में बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स चेयरमैन हुए हैं. सो उम्मीदें आपकी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मुझे इसका पूरा एहसास है. मगर एज लॉन्ग एज के हम और आप जो है अनऑफिशियल ऑफिशियल को भूल के सिर्फ क्रिकेट के ऊपर लग जाएं, तो ये टीम कहां से कहां चली जाएगी, और ये सिस्टम कहां से कहां चला जाएगा. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. कोई सवाल है तो मेरा. थैंक यू रमीज भाई. सुहेल इमरान, फिर रफीक खान, फिर उमर फारूक आलसन. रवीज, अभी आप 92 वर्ल्ड कप की बार बार बात भी कर रहे हैं, जाहिर है उसका एक बड़ी लेगेसी है हमारे क्रिकेट में. जिस तरह उस दौर में हमने देखा कि जो कप्तान थे वो ऑल इन ऑल थे, उनको सब कुछ करने की आज़ादी थी. उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी का किसी को नहीं पता, कोचेस का किसी को नहीं पता. क्या अब आप चाहेंगे कि जो कप्तान इस वक्त हमारी टीम का है उसको भी उसी तरह लीडरशिप दी जाए, लीडर बनाया जाए, उसके काम में मुदाखलत ना की जाए, उसकी सिलेक्शन में जो वो सिलेक्ट कर रहा है, जो वो लड़के मांग रहा है, बेशक वो नेट से लेके लड़का आए, तो ताकि उसको बैक करके, क्योंकि आप इमरान खान को उसी वजह से बैक कर रहे हैं कि वो उसके लीडरशिप क्वालिटीज थी और उसने एतमाद किया था प्लेयर्स के ऊपर. देखें बिल्कुल, क्योंकि मैं उस दौर में खेला हूं जहां कप्तान 10 in 1 थे. मगर पॉइंट ये कहने का है कि अगर आपकी टीम मीडियोकर रहेगी, 4, 5, 6 या 6, 7, 8 के नंबरों पे रहेगी, सो फिर मल्टीपल आईज आपके ऊपर जुड़ जाती हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन. इमरान खान जो थी उनके पास टॉप टीम थी, उन्होंने बनाई थी, और इसीलिए
जब मैं खेलता था तो मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन बोर्ड का कौन है या सिलेक्टर कौन है, उन्होंने कह दिया खेलेंगे, आप खेलते थे। सो मैं चाहता हूं आइडली स्पीकिंग कि वही रुझान हो, क्योंकि ये गेम जो है 100 सालों में बदली नहीं है, 150 सालों में। यहां अभी भी कप्तान जो है वो मालिक है। सो मैं रियलाइज करता हूं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो कि सॉल्व नहीं हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें देखने वाला ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आपको जो है ये जो चीज आप मेंशन कर रहे हैं, ये अर्न करनी पड़ेगी थ्रू परफॉर्मेंसेस। नेक्स्ट। रमीज, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे दो होंगे। एक तो ये बताइएगा कि इंटरनेशनल सतह पर हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्या अहम किरदार अदा कर रहा है या नाकाम है? अब चूंकि आप आ गए हैं तो क्या किरदार अदा करेंगे? दूसरा ये बताइए कि जो हमारा गवर्निंग बोर्ड है, गवर्निंग बोर्ड के इख्तियारात क्या क्या हैं? क्योंकि एहसान मानी साहब थे, अगर वो काम करते तो बोर्ड उसको मंजूर कर लेता था। आप आए हैं तो आप उसको वो कह रहे हैं तो वो मंजूर कर रहा है। तो मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि आपने लीडरशिप की बात की है। इमरान खान लीडर हैं, लेकिन आजकल देख लें जो थू उनके साथ हो रही है इमरान खान के साथ। क्या आप नहीं समझते कि आपके लिए मतलब गवर्निंग बोर्ड में जो लोग बैठे हैं या निचली सतह पे जो लोग बैठे हैं, जो आप कहेंगे उस पर इम्प्लीमेंट होगा? मतलब आपको क्या शिकवा क्या है? लाजमी है कि आप तनकीद कर रहे हैं पिछले बोर्ड पर, तो गवर्निंग बोर्ड के लोगों ने कभी उनको नहीं कहा एहसान मानी? देखिए खान साहब, इस वक्त तो आज मेरा पहला दिन है और मैं समझता हूं कि ग्रेट माइंड्स हैं ये ग्रेट माइंड्स हैं, और ये आपको एडवाइस भी अच्छी कर सकते हैं और ये क्रिकेट पे भी बात कर सकते हैं और इस क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्शन भी दे सकते हैं। इंटरनेशनल के ऊपर काम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए एक और जो चीज बड़ी अच्छी हुई है कि अब आईसीसी में 3 एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, टेस्ट प्लेयर्स, वो चेयरमैन लगे हुए हैं। एक न्यूजीलैंड के, एक इंडिया के और अब एक पाकिस्तान के। सो रुझान बदल रहा है। अब जो है वो क्रिकेट की ज्यादा बातें होंगी और जाके जो भी मसले तो क्या होंगे, बट मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा आइडियाज की गेम खेलें आईसीसी के ऊपर, पेपर्स निकालें इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। और रमीज भाई, काफी कम्प्रिहेंसिवली आपने ब्रीफिंग दी है अबाउट एवरी, हर चीज को हमने टच किया है। 6 टीम्स का मॉडल जो है वो वसीम खान भी यहाँ बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इम्पोज किया गया है, तो आप उस मॉडल को भी चेंज करेंगे, एग्री करते हैं उसके साथ? कि किस चीज का 6 टीम्स का? फर्स्ट क्लास एसोसिएशन। देखिए ये मुझे ये पता चला है कि 6ठी टीम बनाते हुए स्ट्रगल करते हैं। मतलब है कि टैलेंट उस हिसाब से नहीं है कि 6 टीम्स भी जो है वो सस्टेन कर सकें। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये जरूर चाहूंगा आगे चल के, अभी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बलूचिस्तान की है, ज्यादातर प्लेयर्स बलूचिस्तान के, अभी आई थिंक 50% हैं और 50% बाहर से आते हैं। सो मैं तो आगे चल के चाहूंगा कि ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं उसी रीजन के हों। एक तो ये है। दूसरा, मैं बताना भूल गया कि मेरी एक जो विश लिस्ट है जो कि इंशाल्लाह पूरी होगी, कि इंटीरियर सिंध और इंटीरियर बलूचिस्तान में भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हम खोलेंगे, क्योंकि जो टैलेंट आ रहा है वो सिंध से बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहा है। इसी तरह से बलूचिस्तान का एक हमने कैनवस बिल्कुल अधूरा छोड़ा हुआ है। सो वहां पे भी देखना है कि जाके किस तरह से हम क्रिकेट को इनकरेज करेंगे, वो चाहे थ्रू स्काउट्स करें, या अपने कोचेस के थ्रू करें। ये एक और नेक्स्ट पहलू में इंशाल्लाह इसमें और आपको मैं क्लैरिटी दूंगा। रमीज, पाकिस्तान की सिलेक्शन के हवाले से हमेशा बहुत तनकीद होती है टीम के हवाले से। वर्ल्ड कप के लिए जब लोगों ने ये कहा कि रमीज राजा ने 4 खिलाड़ियों का नाम तब्दील करवाए थे, उसमें सिलेक्शन पॉलिसी यही रहेगी या इसको मजीद आप बेहतर करने के लिए कुछ नई सिलेक्शन जो पिछली पुरानी से उसको बुलाएंगे? देखिए मैंने सिलेक्शन की बात कर दी। देखिए आपने एक इंडिविजुअल को ये जॉब दी हुई है, सो वो जॉब करेंगे। और देखें अब सिलेक्शन जो है ना, मैं मानता हूं आई फॉर टैलेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, गट फीलिंग भी अभी भी रेलेवेंट है, मगर एनालिटिकल हो गया ये सब्जेक्ट, ये स्टेटिस्टिकल हो गया, ये ऑपोजिशंस को और कंडीशंस को सामने रख के आप सिलेक्शन करते हैं। फिर एक तरफ फ्यूचर की तरफ भी देखना है। और अगर आप अभी वो चांस ले रहे हैं, जबकि मैंने उन्हें कहा है कि आप जीतने और हारने से मत घबराएं,
ایک ہمارے ہاں یہ بھی بڑی پرابلم رہتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اور ایک کامن پرسیپشن ہے کہ ریزلٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے آپ کی پرفارمنس. میرے خیال سے جو پروسیس آپ ان پلیس ڈالتے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. سو وہ ٹائم لیتے ہیں اور جب ٹائم لیں گے تو پھر اوپر نیچے ریزلٹس رہیں گے. سو جیسے میں نے کہا نا کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس پروسیس پہ کس پٹڑی پہ اب کرکٹ کو ڈالنے کی میں کوشش کروں گا. نہیں تو میرا آنا فضول ہے بالکل. دیکھو انجم, کیونکہ جب ایک کرکٹر آتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹیشنز اور ہیں اور میرے 1 انچ کے میرے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کپتان جو ہے وہ سب سے سٹرونگ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی جھجک نہیں ہے میرے ذہن میں. سو آپ وہ چیز آپ بھول جائیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی آ کے انٹروینشن کرے گی یا سیکنڈ پارٹی آ کے انٹروینشن کرے گی, بیکاز اس نے ٹیم کو کھلانا ہے اور اس نے جتانا ہے, پرووائڈڈ کہ آپ کے پلان کے حساب سے پھر وہ سلیکشن ہو اور وہ بھی بائی ان کرے اس پلان کے. یہ بڑا امپورٹنٹ, جب میں لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں اور ڈائریکشن بدلنے کی بات کرتا ہوں تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ میں نے بات کی ہے. یہ آسان نہیں ہے کام. دیکھیں کسی کو بھی آپ کمفرٹ زون سے نکالیں گے تو وہ اسٹرگل کریں گے, مگر جب آپ کمفرٹ زون سے نکلیں گے نہیں تو آپ کو اپنی پوٹینشیل کا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا. سر آپ چیئرمین آج بنے ہیں, لیکن آپ نے ہوم ورک کافی عرصے سے اس کا شروع کیا ہوا تھا. مصباح وقار کے جانے کے بعد آپ نے آج پہلے دن ہی 2 انٹرنیشنل کوچز جو ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کر دی. تو انٹرنیشنل کوچز ہی کیوں؟ لوکل جو ہمارے سابق ایکس کرکٹرز ہیں. یار یہ میری بات سنو, یہ ایک جسٹ فار دا ہیک آف اٹ والا سوال ہے آپ کا, کیونکہ وہ لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ کیوں, یہ لگاتے ہیں تو وہ کیوں. فرینکلی اسپیکنگ یہی ہے نا سوال. سو آپ نے 2 سال لوکل لگائے کوچز, سو اس کے بعد اس سیریز میں لوکل کوچز لگائے. میرا ذہن بڑا کلیئر ہے. میں چاہتا ہوں جو کہ ڈومیسٹک کوچز ہیں جنہوں نے آؤٹسٹینڈنگ کام کیا, ان کی راہ آگے چل کے ہموار ہونی چاہیے. کوئی میں پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ نہیں آیا ہوں کہ یہ صرف گورے کا کام ہے, کیونکہ یہ جو ورلڈ کپ ایونٹ اتنا بڑا ہے کہ یہاں پہ ایک اس میں پاکستانی کوچ لگے گا ان دونوں کے ساتھ. یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ اننگز یا یہ کام کر دینا چاہیے کہ بعد میں یہ چیز حسرت نہ رہ جائے کہ یہ ہو سکتا تھا اور نہیں ہوا. ہاں بیک فائر ہو سکتا ہے, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ 20 دنوں میں وہ یہاں سے ان سب کو ویو ریچرڈز کوئی بنا دے گا. بٹ پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کوشش کر رہے ہیں, اور میں یہاں پہ آیا ہوں کوشش کرنے کے لیے. جو میری سمجھ میں چیز ہے وہ میں کروں گا. اور پھر سے میں بینک الفلاح کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ان کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سو جی رمیز, میرے 2-3 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ انڈیا کے متعلق آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا احسان مانی والی پالیسی رہی کہ جیسے انہوں نے کیا کہ اگر وہ کہیں گے تو کھیلیں گے, ہم پیچھے نہیں بھاگیں گے انڈیا سے کھیلنے کے لیے؟ یہی سن لیں, نہیں بھاگیں گے پیچھے, نہیں بھاگیں. اچھا, دوسرا کوشچن ہے میرا آپ کی بات سے ہی کہ آپ نے کہا کہ جو شیر بھی ہوتا ہے وہ اگر کیج میں ہو تو وہ بھی ایسے لگتا ہے. تو جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 15-20 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ کو چڑیا گھر کا شیر بنا کر رکھا گیا ہے. جی, اوور کنٹرول پالیسی پی سی بی نے رکھی ہے. ہم نے راتوں رات پی سی بی کے چیئرمین کے کہنے کے اوپر الیکٹ ہوتے دیکھے ہیں. لاہور کے چیئرمین آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا. اگر یہ ان لوگوں کو آزاد کر دی جائے, ان کو اگر جنگل کا شیر بنایا جائے, ان پر اتنا سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی نہ رکھی جائے, کرکٹ بورڈ کا پیسہ بھی بہت لگ رہا ہے اور رزلٹ بھی نہیں آ رہے, ان کو اگر کرکٹ بورڈ واچ ڈاگ کا کام کرے, ان کی پرفارمنس کو دیکھے تو اس پہ وہ ان کو انسینٹیو دے دے. دیکھیں یعقوب صاحب, آگے چل کے پلان تو یہی ہے کہ یہ خود ہی سے سیلف سفیشینٹ ہوں گے, خود ہی سے یہ اپنا ماڈل کریٹ کریں گے, اور آبویسلی جس کو احساس ہے, دیکھیں